આગળ વાત કરીએ તો બનાસકાંઠાના પાલનપુર ખાતે ઠાકોર સમાજનું વિશાળ સ્નેહ મિલન યોજાયું અને આ મંચ પરથી ઠાકોર સમાજના નેતાઓએ શક્તિ પ્રદર્શન સાથે રાજકીય ઇશારો પણ આપ્યો। મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ બાદ ઠાકોર સમાજની અંદર ઉદ્ભવેલી નારાજગી હવે જાહેર મંચ પર દેખાઈ રહી છે। પાલનપુરના ચડોતર ખાતે ઠાકોર સમાજનું ભવ્ય સ્નેહ મિલન યોજાયું, જેમાં સાંસદ જ્ઞાનીબેન ઠાકોર, ધારાસભ્ય अल्पेश ठाकुर, धारासभ्य केशाजी ठाकुर सहित ठाकुर समाजना अनेक अग्रणीओ उपस्थित रह्या हता। कार्यक्रम दरमियान धारासभ्य केशाजी ठाकुरे कह्युं के लोकशाही में मतनी ताकत सौथी मोटी छे अने आ ताकतथी समाज परिवर्तन करी शके छे। धारासभ्य अल्पेश ठाकुरे शायरीना अंदाजमां पोतानी वात कही। તેમણે કહ્યું કે મને હાર મંજૂર નથી અને પાછું પડવાનું પણ મંજૂર નથી। सांसद જ્ઞાનીબેન ઠાકોરે પણ પોતાના નિવેદનમાં સરકાર સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે મંત્રીમંડળના વિસ્તરણમાં ઠાકોર સમાજ સાથે અન્યાય થયો છે। 28 ઠાકોર સમાજના ધારાસભ્યો હોવા છતાં સમાજને યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ આપવામાં આવ્યું નથી। તેમણે ઉમેર્યું કે જો મંત્રી પદ આપ્યું પણ છે તો તેમાં પણ ઠાકોર સમાજ સાથે મજાક થઈ છે। नहीं आपने कहूँ नाराजगी एटले ना होय कि अमारा संगठन में जेने काम कर्युं वर्षों एवा अमारा संगठनना प्रदेश उपप्रमुख माननीय स्वरूपजी ठाकोर जे आज मंत्री बनीने साहेब अमे बधा कहेता थया छीए एवा स्वरूपजी ठाकोरनी पसंदगी करी छे, एटले अमे एमनो आभार मानीए छीए। कोईनी सामे नाराजगी, कोई पार्टी, कोई समाज प्रत्येनी नाराजगी नहीं। विषय एटलो ज छे कि आ समाजनी क्रांति माटे छेल्ला 10-15 वर्षथी अमे लोको जे मथी रह्या छीए ए समाजनी एकता अने समाजनी तमाम दिशाओ खोलवा माटेना प्रयत्न छे। भूख छे अमने समाजना विकासनी, भूख छे अमने समाजनी शैक्षणिक दिशानी, भूख छे अमने कि अमारी पण गांधीनगर जेवी मेन जग्याओ पर यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजों होय, तमाम तालुका जिल्लाओं में स्कूल कॉलेजों होय अने अमारा पण धंधा रोजगार, अमारा पण दीकरा दीकरीओ फेक्टरीओना मालिक बनीने काम करता होय, अमारा पण दीकरा दीकरीओ अधिकारी कर्मचारी आईएएस आईपीएस बने ए माटेनी भूख एना माटेनो संदेश छे। हूँ राजकीय आगेवान तरीके के पार्टीनी विचारधारा प्रमाणे आ वात मारा माटे एटला माटे करवी जरूरी नथी के क्यांक वर्तमान सरकार ए ठाकोर समाजने घणी रीते अन्याय करी रही है। चाहे बजेटनी वात होय, चाहे योजनाओं लाभ आपवानो होय, राजकीय रीते आगेवानोने क्यांक एने एक जे पद पर स्थान आपवुं जोईए अने पदों पण आप्या ए पण एक ठाकोर समाजने समग्र आवड़ो मोटो समाज होवा छतां 38 जेटला धारासभ्यो होवा छतां ज्यां पण खातानी की फाळवणीओ करी छे ए पण एक समाजनी मजाक अने मस्करी समान छे। एटले जे प्रधानमंडळनुं जे वितरण थयुं एमां पण समाजने जे प्रभुत्व मळवुं जोईए अने जे एना खाताकीय फाळवणी थवी जोईए एमां पण हुं मानुं त्यां सुधी क्यांक ने क्यांक अन्याय थयो होय एवुं मने पोताने लागे छे।